Aquí está. Oh, okay, perfect. Hola, buenos días. Bienvenidos a la semana número 5 del bootcamp. I'm super excited porque literalmente estamos llegando a lo más juicy de todo este bootcamp. Recuerden que al final vamos a tener esos Zoom check-ins que van a ser, va a ser una buena oportunidad, una para conocerlos, ¿verdad? Porque ustedes me conocen, pero yo a ustedes no los conozco y los que quieran van a poder hacer sus preguntas, así como que en real life. It is going to be a close meeting on the Zoom calls. Y ya nada más falta, o sea, esta semana, el 5, la que viene, y ya después empezamos los Zoom calls. Van a haber 2 después de eso. Entonces, estamos llegando al final del bootcamp. Ese es el número 5, nos falta el 6, y de ahí van a ser los Zoom Live. So I'm super excited. Ya vamos más para allá que para acá. Así que feel proud. If you're keeping up, feel proud of yourself because, you know, you're getting things done and you're working towards your goal, okay? Y si no estás keeping up, you know who you are. You know who you are. Quiero tomar este tiempo de recordarles que este compromiso lo hiciste tú. Esta meta la tienes tú. Yo solamente soy como que un vessel para ayudarte a llegar a tu meta. Si es que tienes little hiccups, si tienes preguntas, si te atoras, si eres de las personas que necesitan un poquito, empujoncito más. Pero últimamente el trabajo lo tienes que hacer tú, ¿verdad? Entonces, I hope that you are putting your effort to keep up. Y si no lo has hecho hasta ahorita, esta es tu semana de que te vas a levantar y vas a darle para adelante. Porque recuerda que al final del bootcamp, you should be done with your application as well. Entonces, hopefully that's how people are taking this seriously, because I'm taking it seriously. I'm here, I'm committed, and I hope that you are committed with me, okay? Porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo tener el commitment for you. So I hope that you are taking it seriously, that you're giving it your all. Y si tienes preguntitas, ocupa el día que tenemos los text reminders y todo ese pedo, los text questions, perdón, para hacerme las preguntitas. O sea, there's no harm in having extra questions. Para eso es el bootcamp, para las personas that feel that they need a little bit more of an extra push. That's what it's for, okay? So, los invito a que le pongan todos sus kilos estas últimas semanas, porque es lo más difícil, ¿verdad? No es lo más difícil in a sense de que esté difícil los assignments, es lo más difícil es que like push through to get to the finish line. Porque ya ves que cuando ya sientes que ya vas más para allá que para acá, como que you're like, I got this, and you start to procrastinate. I don't know about you, but that's what happens to me. I start procrastinating because I feel like, oh, I got this. Like, yo no quiero ir hasta no sé qué mes, entonces lo voy a mandar cierta fecha, y de ahí se pasa la fecha, y de ahí se pasa la otra. Entonces, don't do that to yourself, por favor, por lo que más quieras, te recomiendo, hang in there, cling on to your goal, y si tú estás committed, so am I. And if you're not committed, then, you know, I can't do much for you. So hopefully you meet me halfway. Entonces, pónganme en los comentarios, cómo se sienten. Like, be real with yourself and be real with me. ¿Cómo te sientes hasta hoy, el día de hoy, en tu journey de aplicación? ¿Te sientes que sí la vas a hacer o te sientes como que tienes que ponerle más ganas porque ya te estás como que adormiendo y te estás quedando atrás? Póngame, si tú sientes que el camarón se está durmiendo y se lo está llevando la corriente, let me know, para que te jale las orejas. ¿No es cierto? ¿Ok? Ponme en los comentarios. Recuerden que hoy vamos a hacer las formas. So, preguntas sobre las forms. We're going to be having, let me give you the layout. Okay. First, we're going to be talking about the assignments real briefly. De ahí voy a estar hablando acerca de las formas que vamos a estar utilizando para la aplicación, which you already know, because if you watch the workshop, you should already know what forms you're using. Hoy vamos a estar repasando si hay alguna pregunta que tienes. Página por página vamos a ir preguntando si tú estás atorado, si no estás seguro de una cierta pregunta. That's what we're going to tackle today, okay? So save whatever questions you have that are not related to this topic. Save them for the end of the live, because I'm not going to go through questions as I'm doing the assignments, porque quiero llegar to the meta, okay? And then after filling out the forms, I have a special guest que nos va a estar joining, hopefully in about 20 minutes. Si es que me apuro, porque si empiezo a hablar mucho, yo no sé. So ayúdenme. So we're going to have a special guest that is going to be joining us, and I already see Suri, yay. And she's going to be sharing us her journey, like it's going to get serious. It's going to get about her personal journey applying for advance parole, the struggles she had,
her experience doing it, her family. Vamos a estar hablando y vamos a estar respondiendo preguntas sobre eso. Y luego ya al final, pues hacemos las attendance questions. ¿Sale, vale? Yes. Ok, miro que no me han respondido la pregunta. So, si alguien se siente como que no estás pudiendo o por alguna razón te sientes atascado, por eso quería que me respondieran. Like, talk to me, guys. Talk to me. ¿Dónde te estás atorando? ¿Dónde te sientes perdido? La próxima vez que tengamos los text messages, les voy a anunciar el día, ya como lo hemos estado haciendo. Y talk to me. Let's talk about why you're feeling overwhelmed. I know that some people have it easier than others. And so if you feel like you're falling behind and you need some type of motivation, I got you. So avísenme, okay? Okay, let me put the assignments real quick. Esta semana, obviamente el primero es hoy, que vengas y que mires el live. El segundo día de esta semana, whichever day you choose, vas a empezar a trabajar en la forma G-1145, que viene siendo la Electronic Notification Form, ¿ok? Y el día tercero, y empieza tu I-131 para que tengas 2 días trabajando en esa. So, la G-1145 es súper cortita and you're going to see right away because it's just 1 page. And then you start your I-131. Y luego el día 3 terminas la I-131, o sea, el resto de las 5 páginas, y la revisas unas 2, 3, 4, however many times you feel that you need to review it, that's how many times you're going to do it, okay? And then you can log your attendance. So eso es lo que toca esta semana, okay? Let me go ahead and remove this. I'm going to start. I love you. Ay, thank you so much for the love, Claudia. I appreciate that, neta. Thank you so much because of this bootcamp. Más ganas, okay. If it doesn't get exposed, okay, we'll answer those questions at the end. I feel I'm stuck, dice la Dulce. My sister has a high-risk pregnancy and I want to be there because she's having the a vestio. So should I do emergency? Okay, so your sister is at a high-risk pregnancy and you want to be there for her birth. You can try emergency. Yeah. Sort an affidavit, ¿qué fechas ir que se infecte la escuela de mi hija? So es lo que te preocupa, Luisa. Yes. Okay, pues we're going to have to work on that, y'all. I'm going to go ahead and share la primera, que viene siendo la más fácil de todas, ¿ok? La Electronic Notification Form. Ok, en esta página es muy fácil. Me imagino que no tiene ninguna pregunta de esto porque es muy self-explanatory, ¿ok? Recuerden que todas las formas las pueden agarrar en la página USCIS.gov o en la guía literalmente está un botón que te lleva directo a este embedded link to the USCIS.gov site. So all you have to do to get the right form is go to my guide. You don't have to be searching for them on the USCIS.gov site if you don't want to. So, en esta forma, lo único que quiero hacer es explicarles la importancia de mandarlo. Sé que hay personas que no lo mandan, hay abogados que no lo mandan, no sé por qué, porque es gratis. You don't have to pay anything extra. It's just an electronic notification application, como pidiéndoles que te den las notificaciones, ¿ok? So, make sure that you submit it y que le pones todo eso, hasta tu phone number, your name, last name, first name, and your middle name. And then your email address. Make sure you check that email address unas 2, 3 veces, okay? Porque muchas veces se hacen sign up wrong with their email. I see it. Like when people subscribe, sometimes they ponen .con porque la N está al lado de la M. So just watch out for those simple mistakes. Esa es la otra cosa que les quiero mencionar de hoy, del topic de hoy. Llenar las formas no es difícil y lo van a ver ustedes. Don't freak out, guys. It's not hard. What is hard, though, is having the ability to check your work, okay? So you have to come back another day con un fresh brain and check it again, okay? Porque a veces, si tú lo quieres leer, tu brain reads it correctly because you just wrote it and you're just thinking about it. And you know what you're supposed to be putting there, so you think it's right, but it's misspelled or it has a little bit of typo. So always come back to check on your work another day. Don't do it the same day because you're gonna give yourself 100. And that's not right. There's always going to be little mistakes, so look out for those, okay? Pregunta sobre esta. I don't expect that there's going to be any questions on this one specifically. Póngame una pregunta si tienen sobre la G-1145 or any doubts, okay?
¿Ninguna preguntita? Ok, nos vamos a ir a la próxima. Ay, ya voy a hacer ASMR. Como le hacen así las... ¿Han mirado esos videos? I fucking love watching those videos. Ok. Yo puse mi mamá. Ya ven, aprendan de Luisa y no hagan ese mismo error. Alguien de aquí va a tener un errorcito que cuando mire su aplicación, yo me like, shit, why didn't I check it? So, lo que yo les puedo recomendar es que los chequen ustedes, like, review your own work multiple times and then have someone else review it for you. Your sister, your spouse, whoever can review it for you that knows English, just have them double check your work. I think that's like the best thing. Y let me tell you, like, abogados se equivocan muchas veces. O sea, yo he escuchado horror stories of people that paid demasiado dinero para que un abogado les ayudara con esto, and they also have typos. They also misspell things. So it's human. And sometimes, honestly, I trust myself better than someone else doing it for me because I know my information and I know that I care enough about my application that I'm going to check that shit 10 times, 12 times, 15 times, however many, until I feel comfortable that it's correct. Y yo pienso que ustedes también, entonces no te tengan, don't doubt yourself, okay? You got this. You just have to like look at yourself and check your work without, ¿cómo se dice? Without forcing yourself to do it on the same day. Like, come back and check it again. O sea, date tiempo de que tu cerebro se le olvide las respuestas y luego lo vuelvas a checar, okay? That's like my best tip for you. Does it look blurry? It looks blurry for you guys? I don't know how to, let me see. I have the computer here. I wouldn't know why it looks blurry. Turn on Wi-Fi. No, sí tengo el cablecito conectado, no lo tengo en Wi-Fi ahorita. Es que a veces cuando tengo el Wi-Fi está más gacha la network. A ver, póngame si pueden. A ver, maybe I can zoom in. No, no me deja zoom in esto. No es como el... It looks good. Okay, bueno, pues I'm sorry, guys. Pero esta es la forma G-1145. You guys should más o menos know which ones I'm talking about. And you can also pull it out in your, ¿cómo se dice? In your computer right now as we go through. Ahorita vamos a hablar de la I-131. Esta es la forma y let me see, maybe I can, a ver, Command, Shift, no. ¿Cómo le hago zoom? Chingado. A ver. No, olvídenlo. No, I don't know what I did. I'm trying to do it better, but no. Sorry, y'all. I don't know how to make it more clear or bigger. Full screen layout, maybe like this. Does that look better? Ay, chicos, no. Quiero que se mire igual. I can zoom in. Ok, Dulce. Bueno, sí, chicos, ayúdenme con eso porque no sé cómo se le hace en StreamYard para improve the quality. I don't know if that's even like a thing. It might be your internet connection or mine. I don't know. Pero bueno, la forma I-131 viene siendo la mera juicy application. Esto es la única aplicación. No, esta es la única parte donde el abogado te puede ayudar, que es llenándote los formularios, ¿ok? We're about to save you thousands, hundreds of dollars, ¿ok? Porque you're going to be able to fill out your application. Son 5 páginas. Arriba debe de decir que expira en el 2024, que es la más reciente. So, asegúrense eso. Si tú le haces clic en el botoncito de mi guía, te va a llevar directo a la correcta porque I'm watching that, you know? And then I embedded it into the website. As they renew the application, the button goes to the new application. So, it should be the right one, pero pues igual, tú si lo agarras de otro lugar, nada más asegúrate que es la correcta. Ok, entonces esa es la página número 1. Díganme si hay una parte de la página número 1 que ustedes quieren que hablemos, que revisemos o que vayamos más a fondo. En la aplicación, esto que se quería mostrarle, en la aplicación, la sample viene siendo esta, a ver.
en la aplicación. En el workshop utilizo esta, que viene siendo la que tiene el expiration date different, pero son las mismas, no cambiaron nada más que esta. Mira. Dice 2022, miran. USCIS hace mucho eso, que obviamente hacen update las forms, pero vienen siendo las mismas preguntas. As you can see, they're like literally the same thing. So don't freak out if it's the wrong one on the workshop. It's just that that's the one they were using before, so that's the one we use. It's honestly, it's the same, exact same one. No le hicieron ningún cambio. Entonces, toda la información que necesitas hacer, la vas a poder seguir a cómo va en el workshop también. Igual, ¿en cuánto tiempo los están aprobando, Jorge? Se están tardando 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos, 4 o 5 meses en procesar. I can zoom in with my fingers. Awesome, perfect, yes. Yay. Entonces, alguna preguntita de esto, ya saben, su A-number es su número, su alien number, ¿verdad? Porque se acuerdan que nos dicen aliens. Pero también a veces lo llaman USCIS number. Y ese normalmente son 9 characters y está en tu tarjetita, está en tu última aplicación. Lo puedes encontrar diferentes en la approval notice. Just asegúrense que diga A-number. Y el Social Security Number viene siendo ese que está en el papelito azul. Si alguien no sabe cuál es su Social Security Number, let me know here in the comments. But I know that most of us are familiar with those. Okay. ¿Alguna pregunta de esta primera página o nos vamos para la next one? ¿Cuándo? ¿No? Nos vamos a la segunda. Recuerden que esto está en el workshop. So I just wanted to give you guys an opportunity if you have any questions for us to discuss it right now porque you guys are on the bootcamp and I really hope that you feel confident when you're sending your application. So igual, esta es la página número 2. Es lo mismo y ya saben que la que nos pertenece aquí en la parte número 2 es la ID, que viene siendo uno de, I can't zoom in, not even for myself. Y es la que dice, I am applying for Advance Parole document to allow me to return to the United States after temporary foreign travel. So, ninguna de las otras son relevantes, entonces esta es la que vamos esa es la que vamos a escoger. Postal code. Fíjense que yo nunca he puesto un postal code. Siempre pongo nada más mi zip code. I mean, maybe if you have a postal code, you would know it. It might be for like people that are outside of the US. I honestly don't know. I've never put anything where it says postal code. Which one do we click on number 1? Yeah, so you already know it's this one right here. And that one you can also see the explanation on the workshop que les puse. ¿Alguna pregunta de esta página? En la parte número 3 es donde es la información about processing information. So USCIS wants to know when do you intend to travel and how long do you intend to be out of the country for. So esa es la sección donde tú le puedes poner eso. So les dices, ¿verdad? ¿Qué fecha? Vamos a hablar de eso. Ay, perdón. The clear one. Vamos a hablar acerca de eso. So, estamos aquí en la página número 2. Si miran la página número 2, parte número 3. Esto es intended date of departure. Y me brinqué hasta esta porque si miran que aquí arribita dice, if you check box 1F, provide the following information about that person. So we did not click IF. So therefore, we don't have to check that. Okay. So, part number 3 es lo que les estaba diciendo de cuántos días vas a salir y cuándo quieres salir. Entonces, le pones la fecha. Vamos a hablar acerca de realistic dates. Chicos, si ustedes quieren salir el próximo mes, están en el wrong bootcamp, porque al menos que tienes una emergencia, no vas a poder salir el próximo mes porque es solamente para emergencias que te atiendan así de jalón. All the mailed advance parole applications are getting processed within like
4 or 5 months, se está tardando como unos 4 o 5 meses en ser procesadas. Entonces pongan algo realístico, no quiere decir que lo tienen que poner 4 months on the dot o porque vieron que a un fulanito lo aprobaron en 3 meses, ustedes también van y ponen 3 meses. Chicos, that's not the majority of people that are getting approved in 3 months. So don't do that to yourself. Y les voy a decir porque no es the end of the world, but realistically speaking, if you put a date de aquí a 3 meses y el officer que va a revisar tu caso lo revise de aquí a 4, de aquí a 5 meses, no a los 3, porque a ellos no les importa cuando tú lo mandas, o sea, ellos van en orden como ellos tengan su docket. Entonces, by the time he reviews it here in 4 months or 5 months, your date already expired. So they're going to send you automatically a request for more evidence to ask you if you still need to travel outside and, you have to explain your reason y todo ese pedo. So avoid that and put a realistic date. Okay. So no tienes que mandar tu aplicación exactamente, ay, si la quiero para 4 meses, la voy a mandar. No, la puedes mandar mucho más antes. Si tú quieres salir de aquí a enero del año que viene, la puedes mandar ahorita. O sea, tener con suficiente tiempo no es la gran cosa. No es el fin del mundo que la mandes antes. El problema es cuando la mandas with very short turnaround expectations, because it's probably not going to get processed in less than 4 months or 5. Okay. So be realistic. So what would be the province? A ver, province. En esa tampoco yo nunca le he puesto nada porque estamos dentro de los Estados Unidos. So all I put country and zip code, que es lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Hay otros lugares que sí usan provincia, pero nosotros no. Okay, so ¿dónde estábamos? So, ¿qué sería una realistic date? Un realistic date viene siendo unos 4 o 5 meses. I would say 5 is more realistic than 4, but you be you. If you are trying and hoping for the best, then you can do it. I would say, si estamos ahorita en enero 30, y si tú estás yendo con el bootcamp, les voy a enseñar el calendar, just so that you can think about it, okay? Si tú estás ahorita en enero 30, ay, este es enero, ¿verdad? Estamos aquí. Si tú estás en enero 30 y estás yendo con el bootcamp and you're thinking that you're going to send it when the bootcamp is over, the date for that would be like around May 21st, okay? Entonces, start counting from then. If you're thinking, like, I know that there's people that are already sending it because they're like, dude, like, I'm in your bootcamp, but I feel ready to send mine. Perfect. Awesome. We love those overachievers. You get an A, like, I love that. Pero yo sé que hay muchos que no, que se están esperando hasta el último, quieren join the Zoom meetings. You want to, like, just be sure to ask all your questions before you send. That's also perfectly fine. But just be realistic with your dates. O sea, agrégale las 3 semanas que nos faltan y luego ponle los 4 o 5 meses después de que te van a procesar. ¿Ok? Ese va a ser tu intended date of departure. So, por ejemplo, si yo fuera a aplicar con ustedes ahorita y me voy a esperar hasta que termine el bootcamp, yo le contaría 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Yo le pusiera 5 porque, pues, So, le pusiera, ok, yo quiero salir para noviembre 1. Esa es mi semana que quiero ir para around Day of the Dead. Vamos a hacer una celebration of life mes para mi abuelita. Vamos a también toda la familia hacer una reunión, celebrar el Día de los Muertos juntos, y esa es mi razón. Y quiero salir en noviembre 1 y 2 y quiero salir yo aquí le pusiera unos 90 días, aunque nada más fuera por 2 semanas o 3 semanas, pero you want to give yourself enough cushion, enough time to be able to come and return, even if something was to happen, okay? So no pongan exactamente los días de length of time. O sea, si vas a salir 14 días, no pongas 14, pon mucho, mucho más. Puedes poner 30, 60, 120, puedes poner 365. You just give yourself enough time, yes? Okay, la otra cosa en esta sección es esta sección que no nos aplica. So are you a person included in this application now in exclusion, deportation? Most of us are not in deportation, removal, or proceedings. So most of us will put no. If you are, then you put yes. Okay. Esto también no nos pertenece a nosotros porque no le pusimos yes.
And have you ever been issued a reentry permit? It gets people because they think that like, oh, if I've done advance parole, I've gotten a reentry permit. But it's a no, because it's not the same thing for advance parole. Okay. ¿Alguna preguntita en específico de esta página? And make sure you ask your questions as we go, porque yo sé que están haciendo las preguntas de la pasada and then I have to come back. So I'm giving you guys time so that we go together and we don't confuse the rest of the crowd, okay? So pónganme si tienen una preguntita de la página 2 de la I-131. Híjole, tenemos que apurarle porque vamos on crunch time. No miro preguntitas. Okay. I'm going to go to the next page. So slide number 3. Page 3. There's not much that I know that confuses people on this page, but if you have a question on this one, let me know. Esta es muy self-explanatory, okay? And it's where do you want this document to be sent. So you can either put en la dirección que le pusiste en la página número 1, o sea, tu dirección, o no va a ser a la embassy porque no estamos fuera de los Estados Unidos y no va a estar en la DHS office tampoco. En esta parte donde dice, if you check 6 or 7, where should the notice be picked up? We did not put 6 or 7, so you're good about this one. You can leave it blank. Esto es blank, blank, blank. Pero si tú tienes un mailing address como por ejemplo diferente a donde tú vives, o tú tienes un mailing address que es un P box or whatever, for whatever reason you want it sent somewhere else, let's just put that, okay? You can put this to the address shown in part 3, 10A to 10J, y aquí vas a poner la información. Esto no es relevante para la mayoría de las personas porque la mayoría recibimos nuestro correo en el mismo lugar donde vivimos o es en el mismo lugar. Pero hay gente que lo necesita en otro lugar. Entonces, esto sería tú. ¿Sale, vale? So that's the only thing that I can think of on this page that is like tricky. ¿Ninguna pregunta más de la página número 3? Pónganme en los comentarios. Les doy un tiempecito. Recuerden que no estoy reinventing the wheel. En el workshop ya fui for like every line, every question with you. This is just if you have any like extra questions, any extra information that you're trying to grab from this bootcamp check-in. So pónganme las preguntitas si tienen. Okay, pónganme en los comentarios if you're following or if you're asleep. So póngame following or asleep, porque no he mirado que comenten, so I don't know if it's my Wi-Fi, si estoy hablando sola. So póngame following or asleep. La Carmen está presente. La Sonia dice following. Berenice, yay, hola, saludos, Bere. Ok, entonces le seguimos. Perfecto, todos estamos entendiendo. Hola, saludos, Claudia, hola, hola. So, page 4, chicos. La Nancy presente. Page 4, a ver, let me see if I can think of anything that gets people tricky vibes. Actually, no, this one's very self-explanatory. Part 6 is not relevant to us because it says complete only if you're applying for a refugee travel document. Part 7 dice complete only if you're applying for advance parole. So esta parte sí es para nosotros. Esta, I would say, is the only one that might need to get discussed of this page. So, nosotros podemos aplicar para one trip o podemos aplicar para more than one trip for multiple entries, right? You can click this one all you want. And maybe you'll get it or maybe you won't. It depends on the officer. It depends on your application reason. It depends on the evidence you're submitting. And it depends on the officer that's reviewing your case. So all those stars have to align for them to say, okay, we'll grant you more than one entry. No todas las personas que piden more than one entry are going to get it, but you can definitely try, okay? There's no harm in trying. So, si tú quieres ponerle, le pones, si no, pues no. Lo que sí es que hay algunos oficiales
que si le pones more than one entry and they don't feel that you have enough evidence for it, they'll send you a request for evidence asking you why you need more than more entries, more than one entry, and if you have more evidence to submit. So that might set you back on that aspect, but not all of the officers will ask you. Some are not going to ask you, and they're just going to be like, oh no, one entry, and that's it. They're not even going to ask you. So it just depends. Esto es si alguien que está aplicando para Advance Parole outside of the country, so that's not relevant for us, not relevant for us, and not relevant for us. It's the easiest page. ¿Alguna preguntita de la página número 4? Ok, no miro preguntitas, nos vamos a la página número 5. No, I lied. Esta es la página más fácil de todos. O sea, ¿están viendo qué tan fácil es la pinche aplicación? Y miles y cientos de dólares la gente paga para que un abogado venga y se la llene. Esta es la más fácil. En esta solamente vas a firmar, vas a poner la fecha, pon una fecha realística de cuándo lo vas a imprimir y mandar. Por ejemplo, de aquí a 3 semanas, de aquí a 4 semanas, cuando sea que tú vas a terminar de hacer tu aplicación. Y tu número de teléfono. Todo esto de aquí abajo no es relevante para ti because you're not paying a service for someone to prepare it for you. You are doing it yourself, so only this part. Y esa es la más fácil de toda la aplicación. ¿Alguna preguntita de esta? No, ¿verdad? Porque you know your name, you know your signature, and you know your phone number. Let me show you this other form. So, la última forma que podrías llenar para esta aplicación es la G-1450. La G-1450 viene siendo la que yo te aconsejo que no llenes, porque yo te aconsejo 100% que mandes un money order o que mandes un cashier's check personal, pero no lo pagues con tarjeta. Eso sí lo vas a mandar por correo. O sea, si vas a mandar tu Advance Parole por correo, no pagues por tarjeta, por favor, porque puede ser tú uno de esos unlucky ones that gets bounced back and then your application is backed up because, you didn't have funds or the bank decided that it looked fraudulent and they didn't process the payment. O sea, pueden pasar cositas that really just sets you back. O le pusiste un numerito mal aquí en lo de tu tarjeta y todo ese merequetengue. So, in my humble opinion, I don't even want to show you this form because I really don't want you to use it. Pero, ojo, if you're doing InfoPass, o sea, que si tú tienes una emergency y vas a hacer Emergency Advance Parole y vas a aplicar por un InfoPass y vas a ir en persona y entregar tu caso y hope to get approved right there and then you will pay with a credit card. So you can take this form because they do not accept money order anymore for InfoPass appointments. Okay, so that is this application. Can someone tell me on the comments if you have any questions on this form, if you plan on using it? Para que te dé una cachetadita. I'm just kidding. No, en serio. If you feel like, no, I just want to do it because I don't want to go get a money order and blah, 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 that's fine. You can use it. But just know that sometimes it sets it back because the bank for some reason just doesn't approve the transaction or your card expired. It's just like random little things that could happen. And if it happens to you, it's just like, man, you should have just sent the money order. And it does happen, okay? If you're planning to do emergency advance parole, take this form with you or they'll give you one. I don't remember if they normally give you one, but it's the same one. And you're going to pay with card. They can only accept card on money order. And they go on InfoPass. No, you don't have to send 2 money orders for advance parole. You do have to send 2 for DACA renewals. Okay. And we're going to do the money order conversation next week. We're going to be talking about printing out the forms, scanning the documents, and filling out the money order together. I'm going to show you the section where it says that you submit one. So don't worry about that. Okay.
Si lo dejaste blank, puedes llenarlo después con la pluma, yes, pero asegúrate que la pluma es de un cotorro. I'm just kidding, no, que la pluma sea negra, un pen negro, ¿ok? La tinta negra. If you want to go for my sister's birth, for el Día de los Muertos, so let's say I have more than one reason, can that be enough evidence in the same application? Yeah, you can put multiple evidence on the same application, definitely, yeah. Ok, entonces, let me take this out. No hubo questions de lo de la forma. It's very self-explanatory. Esta es very self-explanatory. Literally, your credit card information, your city, your town, y your name, your complete name. Y acá abajito es donde le haces write el number, okay? If for some reason it doesn't let you write the amount, you can put it with black ink. So, cualquiera de las formas de USCIS, si hay partes donde no te deja escribir, le vas a tener que poner con black ink. Ok, ahora sí, tengo una invitada especial que está esperando entrar al live, so la voy a invitar a que pase. We're going to be doing questions on her story and towards the end, but I would love for you guys to let her just talk about her experience, share with us as much as she can about the reason she chose to do Advance Parole, the struggles that she had to, like, you know, the hoops that she has to jump through to get there, and then how it went, like her entire journey, porque yo sé que ella tiene un caso muy interesante que una de dos, o les va a hacer que ustedes piensen como que, oh shit, I was wondering about that too, because I have that too on my record, or oh, I was wondering about that because I have a family member, or te va a hacer como que I have that, or you're going to be like, dang, I have such an easy case, like, why am I scared? Like, she did it, you know? So, una de dos, pero les va a servir a todos los que estamos aquí. Entonces, pongan mucha atención. I'm going to go ahead and bring her into the stream. Hey! Hola, baby girl. Let me see ¿Cómo if I can estás? hear you. Give me 1 second. I hear you here. A ver. ¿Escuchas? Yo sí. Okay. Can everybody hear her correctly? Let me see. Yo no puedo ver los comentarios, entonces no sé. A ver. ¿No puedes ver los comentarios? If you click on the right corner, tienes como little icons. Yes, ya veo. Hola a todos. Muchos tal vez me conocen como Suri Amaro. Are you able to see them now? Yes. Okay, perfect. Yes, okay, I'm going to be putting my speakers on just so that I don't have to hear like the echo. My speakers, my audífonos, pues. Hola, bienvenida, Suri. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que esto es un dominguito, así que me da mucho gusto verte, but I just want to acknowledge that thank you for your time. Thank you for being here and for coming to share your experience with us, okay? We love you for that. Thank you for inviting me. Thank you for having me over. It's a pleasure always. Bueno a todos. Mi nombre es Suri, como ya les dije. Muchas veces me van a ver comentar en el grupo, muchas veces contestar y hoy me equivoqué, but that's okay. En una preguntita. Ahí está. Pero un poquito de mi historia. Yo vine aquí desde niña en el 93. Yo toda mi vida crecí aquí, fui a las escuelas como todos nosotros. Me gradué de un título. Me casé en el 2010. Tengo dos maravillosos hijos. Estoy casada ya por 12 años. Lamentablemente, toda mi familia fue deportada en el 2018 por una orden de deportación que tenemos desde 1995, since I was 11 years old. ¿Qué pasó? Me casé, metí mis papeles de matrimonio, para entonces no había DACA. En el 2011, cuando mi bebé nació, mi esposo dijo, vamos a arreglar tus estatus porque tenemos un bebé, no queremos nada de lo que pasa. Perfecto. Hicimos todo el papeleo. El abogado dice, in less than 2 years, you have your green card. I promise you that.
We're in 2023, still no green card whatsoever. Ok. Los papeles de matrimonio, el I-130 fue aprobado en less than 3 semanas. Perfecto. ¿Cómo llegué y por qué mi familia llegó a esa orden de deportación? Cuando yo metí mis papeles por matrimonio, fue que yo abrí una lata o el Pandora's Box y salí toda la familia historial de mi familia y las órdenes de deportación. Mi familia, yo casada, viviendo con mi esposo, mis padres en su casa, mi hermana con su esposo, sus hijos. En el 2000, después de mi aprobación de I-130, esa misma semana que me aprobaron, vino inmigración, ICE, a tocarme mi puerta, pidiendo la dirección de mis padres y de mi hermana. Obviamente, I didn't give it to them. Absolutely not. Nothing whatsoever. So, my family had to go to the Immigration Office Center for them to find out what was going on, blah, blah, blah. Y le dijeron, nunca te hubiéramos encontrado si tu hermana nunca hubiera metido su aplicación. Todo iba bien, marchó bien for so many years. My sister, my mom, we just go in every month, every 3 months, once a year. Así se pasaba. 2018 came in. Trump came as president. That was my mom and my sister check in. And when they go in, no, they got a phone call from the officer that always checks them in. It says, when you come in, do not bring your passports. Do not bring the passports because they're going to tell you you're going to leave. So tell them you forgot at home. Leave them at home. Okay, my sister, my mom went in, gave the names, blah, blah, blah. But instead, they didn't give him the same officer. They gave him someone else. So todo eso, someone else. En ese proceso, and my sister asked for the preview. He's like, don't worry about him. And they were like, where are your passports? And my sister's like, I don't have them. And they were like, well, you need to go get them and come back. And my sister was like, well, we could come back, give it to you next time. He's like, nope, go get them. So when they went home, pick up those passports, they came back and like in 15 days, you guys gotta leave. 15 days. En 15 días, mi familia se tenía que ir. My sister had kids in school. Todo se nos vino abajo. So what happened was my sister's like, give me until the end of the month, which was January. Give me until the end of the month so I could settle everything. And the officer was like, he's like, yes, I'll give you until the end of the month, but I'm going to give you guys the bracelet. A bracelet for them to keep track all the steps my sister or my mom will be doing for that period of time. And that's what pushed me with a deportation order to apply for advance parole. Because when my parents left, I was pregnant 2 months with my baby. They never met. And it's been so hard all this time not be able to see my family, not be able to see my mom, my dad. So just me, my husband, and my children. And in 2022, I decided to apply for advance parole because I needed to see them. They needed to meet my baby. They needed to see my older child. By then, when my parents left, my baby was only 5 years old. My other one wasn't even born. And I was able to see them after 4 years and a half because advance parole, with a deportation order. And that's why it's like, don't be afraid. Do not. There's so many reasons for you guys to apply. So many reasons. Don't let you fear stop you. Do not.
porque tú te estás poniendo ese mismo obstáculo para ir. Muchos de nosotros estamos casados, muchos de nosotros tenemos hijos de mayor de edad. Si tú tienes esa entrada legal, cuando tú puedes regresar y hacer tu adjustment status sin ir a la Ciudad de México, sin ir a hacer proceso consular y mucho más barato. Tú puedes aplicar por humanitario, por educación, por profesión, por tu propio trabajo, si tienes tu business y quieres aprender algo nuevo que tiene que ver con tu negocio, puedes hacerlo. Hay miles de razones por que ustedes pueden aplicar. There's nothing to hold you back. Fear is one thing. But look at my example. I have a deportation order that I'm trying to close. Next year, I'll be going through in front of the judge to tell me if that deportation order is forgiven or not. But at least I had the chance to do advance parole, and so my family, my parents, seeing my son, meeting him for the first time. So you guys, no tengan miedo. ¿Miedo a qué? You guys will be back. Un cerrar y abrir de ojos. In the group, we have so much information de todas nuestras experiencias que son maravillosas. Ni una vez we heard, oh, they didn't let them come back. Oh, nunca hemos escuchado de eso. Nunca. So no tengan miedo. Go for it. Go see your family member that you haven't seen. I stepped back in Mexico after 30 years. 30 años después, I was able to see my uncle, que tiene 81 años. Sadly, I couldn't see my grandma, pero fui a ver a una tumba. But you guys have mom, dad, abuelitos, whoever. Apply. Do not be afraid of. There's nothing to be afraid. UCIS is giving you that permission to go. You have DACA, that's your protection to come back in. I want to say something super, super important. ¿Sí me escuchan? Ok, sí. Lo que dijo Suri es bien importante. She has an open deportation que todavía no ha sido resuelta. De hecho, todavía también no ha sido aprobado su ajuste de estatus. Una vez que ella agarró la entrada legal, obviamente está haciendo el cambio, está en ese proceso de poder ajustar de aquí adentro en vez de tener que salir, porque probablemente si sale va a ser algo más riesgoso para su caso, ya que tuvo ese deportation on her record. Pero there's people here. I know that there's like 90% of the people here do not have an open deportation on their case. So what are you scared of? What are you fearing other than chismes que nos dicen las personas de que, ay, ¿qué tal si es 50-50? ¿Qué tal si te dejan? ¿Qué tal si no? Son muchos como mitos que dejamos que dicten nuestras vidas y decisiones. Y when you look at it, it's way better for us, especialmente esas personas que no tenemos una entrada legal, to just do advance parole. Like, es menos riesgoso que a que después cuando tenga tu hijo 21 años y te pueda ajustar estatus, o que, ¿verdad?, tengas un esposo que te pueda peticionar, que sea de aquí, o que tenga estatus, que te pueda peticionar. Si tú tienes una entrada legal, eso va a ser mucho más fácil para ti, mucho menos riesgoso para ti y tu familia, si haces advance parole, pero nos dejamos limitarnos. Y otra cosa que les quiero mencionar es que lo de inmigración cambia con la administración, cambia con diferentes cosas que pasan, y ahorita tenemos la habilidad de hacer advance parole. Puede que después no lo tengamos, entonces nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a un año, de 2, de 3, no sabemos qué va a pasar. Entonces, get that legal entry now that you can if you don't have it. Yo sé que personas que entraron con visa ya tienen su entrada legal, chido, eso también está muy padre, pero especialmente esas personas que no tienen la entrada legal, es bien importante que tomemos ventaja de la oportunidad que tenemos. This is an opportunity for us to just get that legal entry. So take it now that we can. And also thank you so much, Suri, for sharing. I think que se nos olvida que tan bendecidos somos las personas. Like, I see you, and I know I feel your pain because, man, I'm so close to my mom
that I cannot imagine the pain that you feel in your corazoncito. And I just want to say that I want to hug you so tight. And I feel so grateful to know you as a friend porque me recuerdas de lo difícil que puede ser, pero you're always so freaking positive. Chicos, si la miran en el grupo esta chica, siempre está con su positividad, and I'm like, damn, like that's the same Suri that I know her heart is hurting, you know? Porque nunca va a estar completa hasta que tenga ya sus padres, obviamente. Entonces, thank you so much for sharing that and for reminding her. I know that it's hurtful, but I know that it helps a lot of us just see how blessed we are. So thank you so much. And I wish nothing but the best for you, dude, and to see your parents more often. Thank you. And you know, I want to share something bien chiquito. Cuando yo estaba haciendo el proceso de Advance Parole, mi mamá, mi hermana no me quisieron ayudar en absolutamente nada porque tenían miedo por mí, que no me iban a dejar entrar. Y yo tenía esa seguridad que yo iba a regresar. Nunca tuve miedo, nunca, mi mente nunca cruzó que no iba a regresar. Solo que yo, the way I applied was through dental, because I did it through, you know, for myself. So I got a quote from here. I found a dentist in Mexico. I got a quote from there. I sent all my paperwork, and I got approved for multiple entries. I'm so glad that you mentioned that, porque hay mucha gente que dice, es que no me quiere ayudar mi familia, pero a veces no es por esa misma razón de que por mí, a veces es porque, like, no, like, I don't want to help them or whatever, like, no todos tenemos esa habilidad de nada más llamarle a la tía, a la abuelita, a la mamá, al papá, y que nos faciliten el trabajo ese, pero que no se nos cierre el mundo. Para eso es este bootcamp, chicos, literalmente para eso es este bootcamp, para que no se nos cierre el mundo, y si llegas a un roadblock, que tú mismo digas, hey, I need extra help, I don't know what to do with this, I don't know how to get that. Habla, porque el que no habla, Dios no lo escucha, ¿ok? Entonces, te toca a ti advocate for yourself y como que, like, hey, like, I have a question, hey, I need this, para que tú llegues a esa meta, porque tu goal debe de ser que al final de ese bootcamp tú termines tu aplicación y la llenes y la imprimas y la mandes, ¿ok? Nothing else matters, like, this is your goal. I asked on the grupo al principio del año que cuántas personas querían hacer Advance Parole, que cuántos tenían eso como su resolución. No, más bien pregunté cuál era la resolución y muchos dijeron, este año hacer Advance Parole, este año me quiero que se me quite el miedo. O otros era como que este año quiero aplicar. O sea, todos estamos en diferentes niveles, algunos estamos battling with the fear, whatever, but most of you are here because you chose that was going to be your goal this year. So take it seriously and just do it. Like, no dejen que el miedo les gane esta oportunidad. Hasta ahorita no ha habido ninguna persona que lo niegue nada más porque sí. Y en el momento que salga alguien así, I can assure you, yo y Suri y todos los que estamos en el grupo vamos a decir, hey, stop. It is no longer safe to do Advance Parole. Do not risk yourself. Vamos a ser los primeros que vamos a estar, like, letting you guys know that is no longer safe, because obviously we're here to advocate and help for the community. Sorry, go ahead. No, alzar la voz, eso es lo que vamos a decir, alzar la voz. And another thing, cuando no encuentran, por decir, un dentista, Google it. We have a lot of dental approvals in the group. Ask one of the girls, hey, you know the dentist that you went, do you think you could share his phone number? Or do you think, so you always have to ask so we could give the answer. Si no preguntan, como dijo Julieta, no saben, we can't answer you, porque no somos leedor de mente. Your affidavit, okay, lo escribiste, but you want to make, you know, a second opinion, screenshot it, you know, just cover your information. And then we could say, oh, mueve esto, or add it here, or, you know, here thing. So we give you tips, pero nunca se queden con esa duda. Apply porque es el momento. Next year, we might not know what will happen, or 2 years from now. But right now, this is our time to do it. You don't want to say, oh, man, I should have done it when I had the chance. Muchas personas así les pasó con el programa de DACA régimen. Les recuerdo que cuando apenas empezó, yo les rogaba a las personas que dejaran a sus hijos aplicar para DACA, o a las personas con los que estaba yendo al colegio, de que, like, apply, it's a good thing. And people were like, no, ¿qué tal si luego no lo quitan? No, ya llevamos 10 años con el programa y aquí estamos trabajando, gracias a Dios, siguiendo la vida.
Pero muchas personas se quedaron fuera por coscolinos porque they didn't trust the process, they didn't trust the program. Y aunque estaban viendo que muchos estaban teniendo, like success, getting approved y todo, como quiera les daba miedo y por miedo se quedaron atrás. Entonces, don't let that be you. We don't know what's going to happen later. And so right now we know that we have the opportunity, so let's use it. Pónganme en los comentarios si tienen un comentario o una preguntita que hacer sobre el proceso o preguntas a Suri sobre su experiencia. También, ahorita que mencioné esta Suri, el grupo, en el file section hay un ejemplo de alguien que aplicó para hacer Advance Parole por humanitarian reasons to go to the dentist. So you can definitely go check that out on the file sections. It's a complete evidence copies, so you can see what it is like normally to gather enough evidence to be approved for that reason. Okay. Una pregunta fue de Claudia. So apply or not apply if I have a deportation order? Claudia, yes, you can apply for Advance Parole with a deportation order. I have my deportation. I have it since 95. It's still open. So yes, I came back with no issue at all. So yes, you can apply. Do not be afraid at all. And there's many people that have gone and come back with an open deportation. Like, that's why we're saying it. And honestly, también hay gente que dice como, should I do my FOIA to do Advance Parole? You can definitely do your FOIA, but it's not a problem when you do Advance Parole if you have like a deportation on your record or an open, even people that are in proceedings and stuff like that. If they qualify for DACA, they have gone with Advance Parole, come back, and they've been fine. Okay, si es problema y si tienes que considerarlo, si es que vas a hacer adjustment status y vas a necesitar un abogadito, vas a tener que pagar, porque no es el proceso tan fácil cuando tienes algo así en tu récord. Pero para Advance Parole, queremos que quede claro que personas con DACA, con órdenes de deportación, han ido y regresado just fine, okay? I would say, especially under this administration, it should not be a problem. Right. Y for the deportation order, yo todo hice mis documentos solita, no necesité abogado ni nada, porque no lo necesitas, tú lo puedes hacer. And now that we have this workshop, we have the guides, todo se les ha facilitado para aplicar. There's no reason para decir, oh, I don't know what I'm doing. No, señor, usted tiene todo, hasta videitos hacen. Tenemos. Yeah, I do want to clarify that. I meant cuando quieras hacer adjustment status, you will need at some point an attorney. Pero no, para Advance Parole, girl, save yourself coins because you're going to need it later on. So definitely apply on your own for Advance Parole. It hasn't been an issue. Yeah, I have a lawyer. I do have a lawyer because I can't represent myself in court because I have to go to court next year. And, the lawyer has to represent me. That's the only reason I have it. Because si no la necesitara, no la tendría. I could do everything on my own. Pero porque ella necesita pelear the motion to reopen, por eso tengo el abogado. Okay, bueno, entonces I wanna jump into the questions on the attendance. Because ahorita que está Suri, I know that she can help me answer these. So I'm just gonna. Also, Suri, if you need to jump off for whatever reason, feel free to let me know and you can jump off. But I know that you're here right now, so I'm gonna jump into that so that you can help assist out. Yes. Okay, so I'm gonna share screen. Igual pongan sus comentarios ahí. Bootcamp, aquí está share. Okay. Okay. Sí se mira, ¿verdad? Okay. Yeah. All right. So let me see if I can. So we're going to go into these are important questions porque son personas que hicieron su attendance last week y que tuvieron preguntitas aparte de las que pudieron hacer durante la semana. There is going to be a day también para textear esta semana. Déjenme les digo desde ahorita para que se vayan planeando. Igual les voy a mandar un recordatorio en el 3rd. Va a ser el miércoles.
Les voy a mandar un recordatorio en el grupo, nada más para recordarles que manden sus preguntitas si quieren ese extra opportunity, pero igual si no tienen preguntas, pues está chido. ¿Verdad? Aquí miro en el de attendance esta primera. So I realized that my DACA expires next year, beginning of February, and my plan is to send advance parole for the beginning of January 2024. I then thought of trying to log into my USCIS account and found out that I'm locked out. So I already sent a message to get help to USCIS. Still have not heard back. It can even take 7 days, so have patience. My thoughts is maybe sending advance parole and renewing online at the same time and send my notice of renewal with my packet. Will this work or should I do one at a time? Yes. So you can definitely do online, print your receipt and include it in your advance parole. But you cannot do both online. You can only do the DACA renewal online and then send your advance parole by mail and let them know that you renewed and send your renewal like copy. You're going to get it automatically if you do it online. Pero by the time you get it, you should have your DACA renewal because it's going to take 4 to 5 months for them to process. You don't have to wait until you receive it to send it. Yeah, and another thing in your affidavit, you could also do like a small, like 2 sentences explaining that you send your renewal as well to let them know, that you're in the process too of renewing. Oh yeah, that's a good one. That's true. Híjole, me vine aquí muy para abajo, no supe qué hice. Okay. Chingado, le di muy para abajo hace ratito, no era la first one. So la first one es esta. My mom is having a hard time letting me go. Híjole, I think we can all relate to Sam, porque somos así los latinos. Okay, she keeps bringing up that someone from California went in advance parole like a few weeks ago and was not allowed back in. She's afraid that will happen. How do I convince her to have faith? Híjole, tu mamá. Go first, Yusiri. Your mom needs to have a conversation with me. Just kidding. Le echo Suri's a mom. She would understand. Yeah, I'm a mom. It's hard. It's very hard because they're always afraid. But we haven't heard nothing whatsoever. And the only reason we have heard about them not allowing to come back is when they have done consular process. But that's completely different than DACA and advance parole. Consular process because, they're doing to the interview at their home country. And, for whatever reason, their petition was denied. Even though the person had DACA, but they didn't apply for advance parole and begin their adjustment status here. That's why we've seen cases. But es muy popular. Y luego agarra Telemundo el caso o Univision y dicen, Dreamer gets deported for doing advance parole. O sea, they have it all wrong. La persona ni siquiera estaba haciendo advance parole. O sea, dicen Dreamer deportado cuando salieron de los Estados Unidos, pero no, ellos están haciendo ajuste de estatus, fueron a su interview, salió algo, por ejemplo, como lo que tiene esta Suri, una orden de deportación, nos van a dejar fuera unos cuantos años, pero todo porque no hicieron advance parole. So it's actually the opposite, because if that person would have done advance parole before adjusting their status, they would not be in that position. So tu mamá tiene que entender eso y tienes que dejarla entender eso, pero te puedo dar una recomendación, porque en el último bootcamp hubo alguien que hizo esta pregunta during our Zoom calls. Sabían que tenemos 2 Zoom calls at the end of the bootcamp y pusieron algo así similar, pero lo pusieron en español, and their mom and their parents, but it was both their parents, were right there with listening, right? Like it was like the whole family listening to this. So I didn't know this until after. Okay, I didn't know this at all. So I'm just giving you the backstory now that she like came on the audio and said like, oh my God, there's hope not lot because my mom is right here listening. So I would say like bring your mom to that last one that you're gonna join. Ask this question, and I'll respond it to her like. Si la quieres que la responda en inglés, pon la pregunta en inglés. Si quieres que la responda en español, pon en español. Pero a veces parents need to understand from another person, explaining it. Y no me acuerdo bien lo que dije, pero dije algo como 0 personas han sido negadas la entrada nada más porque sí. Siempre ha habido una razón y listé las 3 razones y luego expliqué sobre esto que acaba de decir Suri, de que
muchas veces vemos en las noticias y no lo creemos, pero nunca de esos han sido Advance Parole. O sea, que sea un Dreamer con DACA que haya salido no quiere decir que estaba haciendo Advance Parole. De hecho, algunos salen sin Advance Parole, and there's no way they're gonna be okay after not applying and just exiting like that. Obviously, it's a problem. O las personas que han salido y han regresado después de su fecha de expiración. So, expliqué un poquito de eso y ya terminamos el Zoom. Y luego a lo último, you know, like, she came out and said, like, she's like, oh my God, like, I'm so grateful that that you answered my question, porque estaban aquí mis parents listening y yo ya tengo todo listo, pero igual me estaban dando como que, like, you know, a hard time y no me querían dejar y así. Y pues ya they listen and they're like, all right, yeah, we get it, you know? So maybe necesitan que alguien más se los diga and do it like that, candidly, invite them to listen in y hopefully algo se les queda. También otras personas compartieron de que ellos no se animaron, pero sus sisters sí, y así, y eso les ayuda a las personas de decir, like, damn, like, gente está perdiendo la oportunidad de agarrar esa entrada legal por el miedo. Entonces, a lo mejor les ayude a escuchar, ¿ok? That's all I can say for that part. Okay, my GPA had a stroke. My grandpa. Oh, I'm sorry. My grandpa had a stroke. Yo my GPA dije, híjole, estudia. And he's doing physical therapy, but isn't advancing as much as we like. I help him recover, and he had a knee surgery here. I have my CNA and it helped him before. Would I be able to ask for multiple entries to keep track of his physical therapy? Yeah, as long as you can prove it, as long as you could prove it that, you know, that he really needs you for you to help him, especially because you are a nurse, yes, you could request multiple entries. Yeah, and also if you can get something that demonstrates that he needs recovery, I think that's going to be helpful. And then you can explain that obviously that is very, like, es caro, ¿verdad? Si tienes a alguien que tenga que estarlo haciendo, but you're willing to do it for him because it's your grandpa. I'm sorry that I read GPA. Then after that, it got so serious that I'm like, oh my God, like, me con mi GPA. Pero sí, entonces, hopefully you can let them know that that's going to save money. So it's already humanitarian because it's going to save money. Maybe he doesn't have the money to pay for someone to care of him for that long time to get better with his physical therapy. So explain that. And then also that you've done it before. If you had pictures or, like, you know, like, you can definitely try. It sounds solid. You just have to present the evidence that of everything that you're saying here, that you're letting us know, just be able to present it in some way that it looks in paper. Yeah, okay. Esta ya la pusimos, me parece, ¿verdad? Okay, la 35. I have my affidavit done, but I think it's too long. I don't know. I added like a little memory I have of my tía. Mira, yo digo que ¿tú qué opinas? Yo pienso que los affidavits con una página tienes, porque tampoco quieres marear al oficial, no quieres que no lo lean. So you want to be concise, but you can definitely add a little memory if you think it's relevant, and especially because it's your tía and you want to explain why she's close familial relationship or why you consider her such an important person in your life. So it's not a bad thing to add the memory, but it is a bad thing, I think, to make it too long. ¿Tú qué piensas, Suri? Yeah, usually I would say a good affidavit of 3 to 4 paragraphs should be enough. It's just a page long. But don't add like 2-3 pages, porque va a decir you know. No necesitan una dissertation, necesitan nada más que le expliques por qué estás viajando, cuál es tu motivo, anything that you want to add that you couldn't add on the application, you want to explain it there. So 1 page should be enough, definitely. So le damos con la last one que tenemos aquí, dice, si la acta de nacimiento de mi papá trae el nombre de mi abuelo y la mía también, ¿todavía necesito el acta de nacimiento de mi abuelo? You should be good. Quiero ir a visitar sus tumbas. Yeah, you should be good si están en tu acta y también pues tienes la acta de defunción. Ya tengo las actas de defunción, me falta la acta de nacimiento. No soy fluent en inglés, so alguien más tiene que hacer la translation certificate. Yes. Si no puedes tú certificar que están correctas, pues let someone else certify that for you, que sí sea fluent. Si haces money order, pongo en el table of contents. Yeah, and so instead of the form, you would put money order.
because that, like, en el table of contents, la cover letter, pones todo lo que estás mandando en orden. So it's kind of like just like an outline of everything that you're sending and you're putting it in order. So donde vayas a poner money order, ahí le pones que diga money order. So if it's the first thing on top, then money order. Starts with money order, then form, then esto. So wherever you want to put it, just put it there instead of the G-1450. Y por La último, 797, espérame, la 797 es la carta de approval de tu DACA, de tu trabajo que llega. sí, porque dice, ¿cuáles las I-797? Tienes que sacar copias individuales de cada identificación, pero puedo poner 2 en 1, ex permiso de trabajo y seguros juntos. So, si no tienes, like, I want to mention que si no tienes la approval notice, it's fine. Just remove it from the cover letter. If you have it, great, send a copy. If you don't have it, then It's optional, yeah. Pero el ID card, la del trabajo, la tarjetita, sí se necesita. Necesitas tú mandar tu licencia, la copia de licencia, tu número social. Esos 3 son los más importantes. La otra es optional. Y luego dice como si necesitas hacer las copias individuales. Puedes hacerlas individuales, por ejemplo, si quieres la DACA enfrente y luego atrás en la same page, o la puedes poner 2 cosas. No hay una manera de hacerlo correcto o incorrecto, as long as it's there. And make sure you do front and back. That's always best practice. But just make sure that you add it like that on your cover letter. So if you're going to put 2, then put them like that on your cover letter también. Okay. Y esas son todas las preguntitas. Let me go back to the stream porque no los estaba viendo. Alrighty, mighties. Okay. Enséñale. Sí, esa es una buena idea. La que hizo la preguntita, bueno, no la preguntita, el comentario de que su mamá como que no le quiere dejar. Y yo te entiendo de que uno no quiere hacer algo that is going to make them worry, right? Like, because the worst thing you want to do is like make your parents like be miserable while you're out, you know, because they're worried about your well-being, or they're worried that you're not going to be let back in y todo esto. So, yeah, I think esa es una muy buena idea que puso ahí esta Yacel, de que le leas todas las experiencias que tienen en el grupo, lo que comparten las personas, porque it's literally testimonies of people that are coming back as we speak. Like, people get approved every day, people coming back every day. So just like let your mom see it. And I think that could help. It's a good one. Do we need to send a copy of a COVID vaccine card? No, Jocelyn, esa tú la muestras cuando regresas, no antes. No tienes que mandarla con tu application, no. No, pero la necesitas para salir, para volver a entrar. So can I go visit my suegros even if I'm not married to my partner? This one's going to be up to the officer, pero hay personas que han sido aprobados, especially if you have children with him, especially if you guys have the same household, todo ese, like, you can demonstrate you guys are a couple and you've been together for so many years, so your partner's parents are literally like you're part of the family. So you're able to demonstrate it in that way, then you should apply and you should be fine. Pero también depende del oficial. Ok, ya no miro otras preguntitas, o me da mucho gusto que estamos entendiendo todo muy bien. Esta semana sí hubo muchas preguntitas por texto, pero eran preguntitas buenas, so I was so happy about that. It was questions that like had me thinking at something like this is a crafty little question. So thank you for sending those in. Esta semana va a ser el miércoles, okay? So within 24 hours yo les respondo sus textos. Y normalmente mando audio. Okay? ¿Algo más que quieran compartir? Thank you so much, Suri. I really appreciate your time, and we always love having you and sharing your experience, your wisdom. Thank you even for like everything you do on the group, responding to people, taking time, because me encanta que you went through something so freaking traumatic and difficult, but you used it as like freaking gasolina to like, no, I want to help my community. I want to use time to inform people para que no le vuelva a pasar a alguien más. I fucking love that, dude. Thank you so much. Thank you so much. You are an example for a lot of us. Okay.
Thank you por el privilegio de tenerme aquí. Es un gusto, tú sabes, siempre estar aquí. Me encanta contestar las preguntas. Because I'm a number one place, okay? No, que no me lo van a bajar. I know, right? Ya lo estoy peleando. En el grupo, porque for those of you guys that don't know the inside joke, there's a way to, like, I didn't even know that there was a way to see, like, who are the people that comment more and stuff like that. And una vez que hice you know, like, les puse, like, damn, like, these are the top 10, Suri was on number 1. And, y dice, no me lo van a bajar, so she keeps up every month. Thank you so much for that. No, pero es un placer, un placer. ¿Y dónde respondes tú las preguntas? Yo a veces estoy como que like waiting for my to-go order and like I'm like there on the lobby like let me open and answer questions right now. Or a veces, o sea, like random as shit, like it's crazy. A veces es como que like, ay, estoy viendo una movie, está muy aburrida. No, ni pongo atención I'm doing translations. A veces I'm doing translations or I'm doing whatever. I'm just open it. It pops up. Okay, déjame contestar. Es como tiene uno, ¿cómo se dice eso? Hyperfocus. Yeah, y de ahí voy al grupo a ver quién más tiene preguntas para contestar. I love it. Thank you so much. Bueno, bye everybody. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que si todavía no han trabajado en sus traducciones, I know that's something that is super tedioso. You can send them in. There's no shame in that. En el grupito, sí ofrecemos el servicio aquí. Solo pones en rojo y esta Suri o Belén hacen las traducciones. Yo se las reviso y aseguro de que there's no like red flags, you know, like expiration dates or stuff like that might hinder someone's application. So it's always a good thing to submit them with us. Y also, I think it's a good way to help those people that are contributing a lot in the group, like Suri and Belén. Yo sé que pueden mandar las traducciones a cualquier lugar que ustedes quisieran, pero pienso que esto es personas profesionales que hacen traducciones that I trust, that I can see, that I can like with my eyes say like, okay, your translation is good to go. Pero quiero recordarles, si no la quieren hacer ustedes solos, pueden submit it, but send it ASAP because they are going to be worked in order. Si ustedes prefieren hacerlo solos, be my guest. That's awesome. And I hope that you're able to do it as soon as possible porque la semana que viene vamos a estar hablando ya de cómo imprimir, escanear y hacer el money order. So ya estamos terminando, okay? So use this time if you haven't finished your translations to work on that, por favor. Okay? Cuídense mucho, nos vemos. Wait. Y ella tiene, al final de todos sus attendance, ella va a escoger a 3 personas. Oh, yes. So, recuerden, guys, keep up with the attendance porque estoy removiendo personas que miss several check-ins, pero recuerden que vamos a escoger 3 ganadores que hayan estado keeping up with the attendance. Y 3 de ellos vamos a estar revisando entre yo, Suri y Belén, vamos a estar revisando, o sea, como un extra pair of eyes of their application before they send it. So I know that's time consuming, but it's so worth it and it's a way to encourage people to keep up with the attendance. Pero recuerden que solamente van a tener ese día to submit it once you win, 24 hours. So it is only for the people that keep up with their application. So if you didn't keep up, and you won, pues ya te chingates, okay? Because it's literally an incentive para esa gente que you're keeping up. So make sure you do your check-ins, make sure you do your attendance, y nos vemos la próxima semana, okay? Cuídense mucho. Bye. Bye. Ahora sí, and